Bon, euh, ko adi kon taw on fo on jarama mi weltanike on mi jarni on fota o direct ɗo ala neɓude no andirɗon non hande kadi o yi oɗo mi averti sali mo mi aɗa tun mi waɗimo ko addinmi ɗo ko piiji ɗiɗi ma tati ara nun ɗon taw ko rassirugol on fop andina on himiɗo e jaam par ce que mi hendike message ji ɓuy juuɗe moɗon humpitagol anda ko on ɗum waɗi miɗo deƴƴi e surtout kadi ko waɗi kon haray hande ɗo humpitagol moɗon anda kon no monir donc mi adora taw aray fellintingol on himiɗo e jaam miɗo hisi hay si tawi kami woni ɗon mi dirti ɗum ɗon no gasa aray o remarki rassurez-vous mi weltanike kadi ɓen fo waddan belam message ji humpitagol anda kon no woniri si wi ɗon toɓɓere ɗimmere nden ko fi haray résultat yaltuɗo on ɗo mi wallina on kadi aray fondo min hina mi perturbe groupe amen on kadi ko habbinoɓe ɗum ɗo ɓen tawɓe hari habbanoki ɗum ɗo haray ko ɓen ɗon no gasa ɗum ɗo musata ma ko ɗum ɓen ɗon tawata haray ɗum ɗo juway kono si tawi haray ɗon sivude noon direct ji ɗin gibi fi mi fuɗɗino ɗe golle ɗo iɗum andi hari mi wowlino ɗum ɗo donc min ko si tawi hara contraire ɗum ɗo on waɗuno mi wona surpris donc e inde groupe amen on min andina on la situation est sous contrôle en tout cas do sengo amen on parce que no min eɓɓirno non fop ko non woni e yarude joni noon onon wonɓe ndarude ɗo ɓen tawoɓe haray ɓerɗe mon hino mettima haray ɗon sikka o haray cippiro ngon ka terrain walike mi rassura on mi rassura kadi ɓen wontirɓe de l'autre côté wonɓe ndarude ɗiɗo on ka présidence yoɓe andu ko acte 2 on woni ɓe déclenchude ɗo ɗum ɗon yoɓe waalo ɓernde maɓɓe ɓutta si on wattani yila direct momin wanno on hecciyankin ka 13 000 et quelque heɓunoɗon en 1 heure min ittunomo ɗum ɗon kadi buy e mum landitike yitugol mo ma ko on ɗum waɗi en nata en explication ɗo taw ande tun hande kadi ka fewndi ɗo mo kala kono mi wirno noon ko selluda leñjo tawi habboro goto wota en hoolor goɗɗo goo mo kala yo immo daranno hoore mum mi profita ɗo mi weltano tirayorɓe meɗen ɓen soldasiɓe meɗen wonɓe ɓen ka hoore terrain tawɓe ɓen hino darti taw ɓen ɓe tawata kure ɗen wallinali ma ɗum kure ɗen barminali ma ɗum mbuuɗi sodali ɓe taw sabu ɗum ɗon kadi no wadde nder ton wonaɓe e suynede ma wonaɓe e yeynede ɓen woɓɓe maɓɓe hino ton wonɓe e yanude e muɗum kono ɓurɓe ɗuɗude ɓen hino sali hino dartade mi waɗana ɓe ɗo respect jano ɗum ko sukaɓe ɓen ka axe en particulier fewndo ɗo haalay no yaltude wondema o gere mo wonɗen e wadde ko gere leñol ɓe wonɓe wowlde ɗum ɓe ala jentitade yewtere maɓɓe nde moƴƴa si ɓe wowla ɗum ma ɓen ɓe woni e wowlande ala miijitade moƴƴa si tuɗana ɓe nowru ɓe hoolo ɗum ma ɓe heɗo sakko ɓe ƴetta ɓe jonna ɗum importance sabu action si tawno ko fi leñol o wonno e dartanade alpha konde o wonɗo ka laamu ɗo tigi o jottanoko lansana kuyate wonatano premier ministre seede on hina gere leñol wonɗen e waɗude ko gere fi nunɗal no tabitira ka leydi e fi ɓuttu no waɗira kono ɓay no woodi woɓɓe tawɓe ko naqqa suyemo ɓe wondi on tawoɓe si yiite waɗaka ka ɓaawo ɓe nantodirtake ɓen tawɓe han joni hiɓe waɗi guinéenɓe ɓen ko catégorie ji ɗiɗi ko ɓen tawɓe ko laamotoɓe e ko ɓen tawɓe ko laameteɓe na ɗon tun noon tawoɓe si ɓe jaɓali ko wareteɓe awa mi weltano sukaɓen ka axe mi andina ɓe sengo gaɗa keeri ɗin do e gaɗan maayo ngon hino weltaniɓe sabu ko ɓe woni e wadde kon koko goto wawali waɗude yo Allah rewnuɓe yo Allah aynuɓe ɓen ɓe tawata yani e nder muɗum tawoɓe ko kure ɗen woni ko wallini ɓe mi adoro taw ɓe gureji maɓɓe toragol ɓe yarlagol toro en on fof du'anagol ɓe kamɓe tawɓe ɓen feƴƴini yo Allah hinnoɓe yaafoɓe wota ko ɓe mayani ɗo kon wonu mere yo Allah waɗu mayde maɓɓe nden mayde tawore ko nden ɗon haaɗinta maydeji ɗin lagine ton mi torike ɗum ɗon Allah si yiwi ɗon mi andintina en
wondema ɓen tawɓe hande ɗo hino yaltude bonna golle ɗen ma ɗum eɓɓa bonnugol ma weddito goɗɗi goo ton tawɗi hino jasa na lere muɗum on ni. Hande ka fewdiɗen ɗo siɗen anditi min ni en uti meɗen arano on ala men arano mo haɗuɗen mo hanuɗen gollirgol on ko nantodiral ngal jogodiren e wota kan haysi non ko fenade haysi hina ko gasata jogodiren ɓawo ɗum ɗon fiyon ɗum hande gibi weeti ɗo réunion jamen ɗi min waɗi ɗin sonjamo men ɓuri naɓitude on e muɗum hina ko yimɓe wona bonnanede taw ma warane ton ka meɗen ko gergol taw faamina jama on wonde makko ko min wiwno on kon kimpa hunkun ko melen o woni e tappude leggal ngal kono ko falawal ngal wona wallitorede no wodi wonɓe hakkundeji meɗen tawɓe hiɓe weddintinde en ko on ɗum woni gere on tawɓe hiɓe waɗude piiji e inde meɗen tawoji ɗin ko bonnoji ɗum ko goo no wodi kadi e nder meɗen tawɓe hino faala tigi moƴƴinde kono ɓe andano ɓe woni e warrude fiyo moƴƴu ko ɓe anniyi kon wonta goɗɗum goo ɓeɗo ko ɓeɗo wonɗen gerde taw artiriten e raison o ɗon non no muusi ha sabu en hana huɓɓingol giiteli ɗiɗi si tawi no wodi ko wonɗen e gerdude taw yo fo concentre ɗum ɗon mi wolanno gibi ka demi ka fuɗɗode wondema hina gere welɗo fi fokkitanɗen ɗo mi andintina on ɗum ɗon ko joni non no gasa wonɗon e yiide andon hina pium welkum fi han joni non lawaki ko difficile mais pas impossible difficile parce que sacrifice ji ɗin ɗi tiiɗay pas impossible parce que en gaynay si Allah jaɓi si Allah jaɓi en foolay si Allah jaɓi en waway sabu hiɗen wondi e duwaji ɗin hiɗen wondi e ɓernde ɗen hiɗen détermini andi ton non ɗo ko wonɗon e hulde ɗon ko ma ɓen tawɓe hara e huli parce que ko guerre des images wona waɗede ɗo fewnɗo e guerre des informations si tawi hiɗon yiwde image ji no circulde ka fureji waali ka page ɗo ko wonɗon e yiide a part koye boboy fi hollugol on gravité on andina hinaɓe yaltoɓe tu wona e warede ko image ji ɗi tawata hiɗen heɓi polgal e muɗum kamɓe noon na ɗin ɗon ɓe yaltinoyta kamɓe ko ɓe yaltinanta en ko ɗin image ji ɗi défaite ji waɗi e muɗum terrorise jama on hulɓinaɓe lo'inaɓe ɓerɗe ɗen faame taw moƴƴa ka hakkil no mi wiri on noon kaka hakkilɓe woni en e hendorde taw gere on ko gere hakkil sen wawi dartade ka hakkille taw jaɓen anden si en dogi ko wonɗen dogude ɗo kon en fottoye e muɗum ma tawoyen ka wonɗen ɗon so yimin mi sanji ka mi wonno ɗon parce que on sikki ko ono wonɓe ɓen tun ka terrain ma parce que wonɓe ɓen ka terrain no expose ɓuri men e wonɓe yewde ɗo ɓen min particulièrement haray on faayi parce que ko intérêt ji jani memmina ɗo ko lobbyji jani wona gerdede ɗo si en jogodirali darti ɗen feƴƴay ɗo on kono ko artoyojum si ɗon faala noon yo felli tan on yiltite kadi e ko feƴƴi kon sabu na hande fuɗɗinoke gibi tan indépendance ha ka woni ɗo han joni kadi hino jokki e ngal noon ɓe décidi kamɓe on ɓe gaynay few une fois pour toute donc enen kadi déciden en dartoto une fois pour toute andon hande kadi dartagol ngol hina option ko obligation si on wawi famude ɗum ɗon on andi kono dartoɗen wo daɗirɗen si on tigi yana l'arme dans les mains ko ɓe hinata kon soldat jon si on andi ɗum ɗon si on tigi daɗay kadi daɗa e hoore o dartike so on andi ɗum ɗon golle ɗen continue ko option ji ɗiɗi woodi ɗo tawoji ɗi fop si wattana kayla ko résultat goto ko ronkugol dartagol re'e e hoore ka dartaki ɗon e ƴettugol risque on darto tañƴino gañoto suɓe ɗin ɗon ɗiɗi so on suɓike ɗon hande kadi e waway continue de so donc o direct ɗo no na juutingol mo adduno ko weltanagol jama on wallina fondoji muɗum andina o résultat yaltuɗo ɗo ko hanki o duwano yaltude ko honɗum haɗi o yalta ko piiji ɗiɗi no gasa on yiiɗo information no circula wondema Moukhtar Diallo ino kidnappa
wondema o nangama bulliwel faame moƴƴa andon ɓe weddintinayi on woni mi hendaki confirmation mi hendaki information kono son wattani ila yewtere nden ko ɓe inni o nangama himo déguisi e mana ko ɗum woni himo sanji none makko ɓorni wasi ko debbo mijite moƴƴa wo koye motoru kadi o nanga wiyama noon kadi en même temps force de défense wonnoɓe assure de sécurité makko on woodi e maɓɓe waraɓe donc chauffeur ɓe ɗiɗo wonno doginde ndum motoru ɗum ko goo andi ton kadi si seede ala hakkil no ñaawa seeɗa ɓe watti ɗon wondema contingent no iwde labbe arowo secourama ɗon wallitomo aw ko ngol bolol ɗon ɓe woni e moƴƴinde par ce que ɓe andi mo intérieur ton fiiɓay o yi poste ji vidéo hanki momi waɗi on ɗo tawno oɗon min ittunomo o battini moƴƴa par ce que siɗo manditi e nder on vidéo mi yewtuno fi internet ton fi noon yo wonu ina gonga direct ɓe ataki internet ton o yi kadi ko woni e feƴƴude kon ko tawta mi yiltitotako ɗo e muɗum fi train on e fi ponji ɗin awa ande hande kadi ɗo ɓen heɓuɓe chance tawa o e direct on ɓe mali yoɓe yettino e luttuɓen ɓen ɓe heɓa licence ɗo yoɓe habbo daruno ɓen ɓe yewta ɓe sabu hande kadi vidéo mo waɗɗe wo ɓay tun hiɓe ayni ɓe andi ko ɗo yewtete ɓe andi kadi ordre ji ɗin ko terle ngaaɗi woni e iwirde hande kadi o compte ɗo ko si ɓe fermali mo daya ɓe ataka e mo non ɓe eɓɓayɗi fo ni so yehi kala e compte Diani Alpha soldaɓe ɓe imminnoɓen fiyo aruka compte meɗen ɗo créa waɗa ton ko ɓenta contrôle ɓen anduɓe kon ɗum on trôle heɓe andi ko ton on armé naɓira tawoɓe ko yawoɓe yenna ton waddidira wowla so yehi noon ton on jaaboyke ɗin on créana woni hoore mon probléme yeggiteɓe acciteɓe fo hiɗen mari essentiel ko on ɗen gerdude woɓɓe noyna to yananen artiste woɓɓe noyna waɗen ni ton perdu tammon e ɗin piiji essentiel on ko jogodiral meɗen ngal taw woɓɓe kadi no nanga ton e wiwgol découragé nayi ande ɗo ka fewdiɗen ɗo na ɗon woni kañum on faami ɗum ɗon moƴƴa on na mieux à faire que ça si on nangi no wiwgol on wedditoto e ɗin ɗon kala ko memmina kon waɗon hakkille mum e makkon ande aw ko onon waɗanimo bolol ngol o wi fo taw emi ko hewti donc ko habbano ko ha ɓe yawɓe intérieur par ce que ɓe yi ɓe andi ponji ɗin visama ko doggugol maɓɓe immo arta e Alpha Condé kadi ko wonɗo très superstitieux himo wi'a kala ko waɗi samedi répétay ko ɗum waɗi si résultat o ŋacci hande samedi sina ɗum ko hankin ɗum yaltayno donc minen ɗiɗo piiji fof meɗen informi ɗi fus ala ko woni men e juude ɗo ko onon tawɓe ɓen harayno gasa anda woni e wiwde hande ɗo goɗɗum yalti ko juhini on sukaɓe ɓen wallireɓe ko hana wallirede kon duwaneɓe famon kadi kono mi wiiri on noon ko intérêt ji meɗen ɗimɓe one yan mi non intérêt ji meɗen ande na guere pullo ni luttuɓen kadi so yi ɓe tawtali taw wota on sikku ɗum ɓe accidu en e golle ɗen innugol hiɓe añen faame ɗum ɗon kadi moƴƴa hande guine fop hino ronkodi e o ko woni ko en victime succès meɗen e wakkilare meɗen nden ɓe hooli ɓe hoɗɗi wonde ma enen tun en gaynayi ko ɗum waɗi si ɓe accidi en e muɗum awa ka hoola ɗen ɗon samma ɗen mawba wota en yaltu sarire ko si yehi ɗo ko ɗo wallitotoɗo o ko ɗo artata tawtay par ce que no mi wiiri noon hande kadi dartagol ngol na option ko obligation ɓay noon woni obligation faame moƴƴa on mo faalaka dartade o taw faale ɓe tawaymo ka won ɗon par ce que koko jokka hina kadi bone goɗɗo ko si tawno hara innano ko affaire parti wiya si mi yalti e parti o mi daɗi si inami politique mi daɗi kono boboɓe tawoɓe hay kartal ɓe ala sakko inne ɓen votay ɓe yananama suddiɓe yananama wonɗo wo yananama ni ka o vidéo woni e wadde ɗo contingent no wodi fokkituɗo Fuuta yawgol terrorise ton jama o ko honɗum woni ko visa koyo ɓen ton tigi noddu alaji sellu kaɓe woni ton fiyo ɓe wi'u ɓe reconnaissy défaite maɓɓe o fus visa sina ɗum ɗon andon ɗum ɗon kadi préparano ɗum andon psychologiquement ɗum ɗon kadi koko woni arta andon koko waɗa ɗo fo planji muɗum ko windaɗi e kaydi wasi ko histoire waɗa si tawi noon o wawali famude ɗum ɗon jogitoɗon taw hakkilleji moɗon ɗin andon ko ɗon taw guere jan on woni e waɗude wawgol en ɗon manipula toujours si on wawali famude ɗum ɗon hara hiɗon tampay
so wawi non famude ɗum ɗon hande kadi tawa si goɗɗum addanama on waway suɓude moƴƴa sendidiro andon ko jeeyaɓe meɗen ɓen tigi woni e wadde ɗin audioji woni e wadde ɗin manipulation ji fiika yannin e nder muɗum awa no wona ɗen noon kadi ni manipulirede ko noon pression kadi manipulira par ce que souvent on fela no wiyon pression ko manipulé ko jello e moɗon ɗo senditi information ji tawɗina go ngara on anda donc taw felu ɗum ɗon felen hoore meɗen mo kala e felu hoore mum ka woni ɗon anda si Allah dandu échec waɗi ko échec men en fop na échec goto na ƴettugo responsabilité on yowa e hoore goto si victoire kadi heɓama ko victoire men en fof ko ɗum si minni on taw nangu concentragol e am min ina ko min woni hombo ma kon ɗum woni e wadde mo kala ka woni ɗon si fitti tande muɗum nden saare nden laaɓay andon noon gibiɗo naɓi yeeso mi wowlata ko laaɓi ko ɓen tawɓe no mari hakkil wawata famude yewte ɗin par ce que mi yetike on o page ɗo min alde alpha aray wona ɗo en direct pandanke mi ɗo en direct kono no mi gayniri ɓe aray ɓe immoɓe ndaara o moy miɗo welti par ce que sabu o page ɗo hande kadi o jonnay woɓɓe golle ɓe heɓay kadi kaɓe weddito seeɗa par ce que ɓe alano gollude kono o résultat yaltuɗo ɗo faami piiji ɗiɗi e makko o waɗi 10 ans ka pouvoir premier score makko on ko 52%, deuxième score makko on 57, troisième on 59. kanko leydi ndi gindi yawde ley kanko ɓurta woni ƴawde ka popularité he modi ɗum ɗon tu yoni fi yon waw jalude andon o telajo makko ño'anɗomo o daraɗo on o ɗaynimo par ce que no yaltiti e kene fiiluji ɗin e pagi on nanda ɗum ɗon tu yoni no fi yon waw famude donc taw nangu weddintingol hoore moɗon e kadi ko wona wiyede ɗo ko recours ɓe naada kadi hakkille moɗon ɗo ɓeyna bon sans on mayin kadi yeeso ko ɗa yeggite ɗum résistance on kon ɗo woni kañum o résisté tawi felu non goto alaji sellu no wadde ko wawi kon ɓe waɗi kadi ko ɓe wawi kon mo kala e men kadi yo waɗu ko wawi kon annen kono mi wirno on noon mo kala e men hande ka woni ɗo ko sellu dalen mo kala e men ko waɗu ko wawi kon hara wedditaki donc o directe ɗo ko weltanagol noon sukaɓeɓen weltano on fop toro on wallireɓe ko ɓe ñaama ko ɓe yara wallitoro ɗon ɓe ɗi fof haala kadi yaltiɗo wondema kadi poson waɗete ñameteji fi maɓɓe to nangu senditugol ɗum ko décourage ugol jama on e hulɓinaɓe kamɓe kadi ara si ɓe wallirama ɓe ñamata wonɗo e addude jonnaɓe goɗɗum woyo ñaamu kañum maɗɗo holla ɓe hino laaɓi ƴetta jonnaɓe ɓe jaɓa ɓe ñaama point bar on probléme ɗon e réglimo e ngala feƴƴude yeeso ɗon piiji ɗi nano toon ɗin fof na ko hendu ɗo wo senditoton son senditi ko onon tigi woni e wallude ɓe ka communication maɓɓe ko onon woni ɓe e wallude e laawol ngol ɓe faala e yaw e muɗum ngol so wawi noon famude ɗum awa so wawali famude kadi ko haɗo merita ɗo direct on par ce que kamɓe ara ɓe fuɗɗiki arde ɗo joni mi wiri noon mi gaynay ɗo tun kadi joni o effacé ɓen kalɓe tawɓe ɓe yiiɗo ɓe nani ne fewƴinane ka luttuɓen guere on ko ɗo noon o woni e fuɗɗade dartagol ngol ko ɗo par ce que hande kadi mi yetike hina choix ko obligation on obligation noon ko ma waɗe mi weltanike ɓe ƴettuɓe tanji muɗum dara ɗo e majjotiray ɗo moƴƴa par ce que no mi wiri on noon hoɗon sikka onon ko mi woni e yaltude mi wowla ɗo groupe amen on himeɗen deƴƴini kamen woni ma men ala probléme fus kamen woni ga himeɗen soñji wako soñji ɗon kon himeɗen bonnanede ton kadi ko tawata ɓay tun yettude Allah wonkiji solali taw mi wata wowlude par ce que ɓen ɓe wonkiji muɗum soli ma ɓen ɓe siɓɓe muɗum wara koko maɓɓe kon ɓuri wonde ko tiiɗi kon donc min taw weltanolan taw weltano groupe amen torane men Allah du'ane men kisiye torane men yo men daɗu musidɓe amen kadi hara nangali hulugol ɓen kala taw ɓe yiiɗi ɗo sikka hula min on dowta hulana fi on ɗum mi yarliɗo e hoore kadi komi yarli komi ɗo andi koye gonga mi woni e muɗum mo kala e mon kadi koye waɗir noon ka hakkil mum anda ino dartanade ɗo koko tawata si o dogi tawtoyemo yo fewtu kisa ara eɗen darnade waɗo assalamu aleykum wa rahmatullah